बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करें बैंक्स के काम का आखिरी रोज है। शहर के तमाम बैंकों के बाहर शहरियों का शदीद रश है। बैंक तातीलात इस बार जल्दी हो रही है, ऐसा कहना है शहरियों का। हुकूमत बैंक की तातील में कमी करे, बैंकों को मजीद 1 या 2 रोज के लिए खोला जाए, शहरियों का ये मुतालबा है। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि बैंकों के काम का आखिरी रोज है। शहर के तमाम बैंक्स के बाहर शहरियों का शदीद रश है। बैंक तातीलात इस बार जल्दी हो रही हैं, शहरी ये दुहाई दे रहे हैं, जबकि हुकूमत बैंक की तातील में कमी करे, शहरियों का ऐसा मुतालबा है। बैंकों को मजीद 1 या 2 रोज के लिए खोला जाए, शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि बैंकों के काम का आज आखिरी रोज है और शहर के तमाम बैंक्स के बाहर शदीद रश देखा जा रहा है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी जुम्मा और हफ्ता के रोज बैंक खोलने का मुतालबा। बिजनेस कम्युनिटी और शहरियों की सहूलत के पेश नजर बैंक अगले 2 रोज खोले जाएं, सदर इरफान इकबाल शेख का ऐसा कहना है। जी हाँ, आपको बताएं कि गुज़श्ता कई दिनों से बैंकों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। नायब सदर लाहौर चैम्बर मियां जाहिद जावेद रश के बाइस शहरी बैंकों से पेंशन तनख्वाहें नहीं निकलवा सकते, ऐसा कहना है सदर का। मजीद क्या कहा जानते हैं, अपने नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी भाइयों को, हमारी बिजनेस कम्युनिटी को, इंडस्ट्री को, ट्रेड को, सबको ईद मुबारक। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि हमारे बैंक्स फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन खुलें ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें। और दूसरी बात कि मैं गवर्नमेंट से अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आखिरी 3 दिन जो है इसमें 24 घंटे के लिए अलाउ कर दें ताकि जो रश है वो रश कम हो जाए और चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएँ, SOPs के ऊपर अमल दरामद हो सके। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन के लिए 24/7 प्लीज़ इसकी इजाज़त दे दें ताकि चीज़ें आसान हो सकें और बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि लॉकडाउन के बाद काफ़ी दिनों के बाद कारोबारी सरगर्मियाँ दोबारा रेगुलर तरीके पर खुल गई हैं। इस सिलसिले में चूँकि कारोबारी हजरात सेलें कर रहे हैं और उन्होंने अपनी जो सेल्स होती हैं वो घरों में लेके जाएंगे, वो कुछ ख़तरनाक होंगी और उन्होंने बैंक्स में जमा करानी है। और इसलिए मेरी गुजारिश है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि जुमा और हफ्ता ये दोनों दिन बैंक्स को खोलने की इजाज़त दी जाए। इसके साथ साथ मैं इंतज़ामिया और हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि चांद रात तक ये 3 दिन रह गए हैं, 24 आवर्स के लिए इजाज़त दे दें कारोबार की। लोग अपनी प्रॉपर शॉपिंग नहीं कर सके, ताजर हज़रात का भी काफ़ी लॉस हो चुका है, वो अपनी सेलें सही नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने स्टॉक बहुत इकट्ठे किए हुए थे। तो ये सिर्फ 3-4 दिन के लिए उनको भी इजाज़त दे दें। कल बैंकों से लेन देन का आखिरी रोज जुम्मतुल विदा से ईद तातीलात का आगाज हो जाएगा। ईद से 3 रोज कबल बैंक बंद होने से अदायगियों और वसूलियों में मुश्किलात का खदशा है। FPCCI अहदेदारान और ताजरों का हुकूमत से जुम्मा और हफ्ते को भी बैंक खुले रखने का मुतालबा। रीजनल चेयरमैन FPCCI डॉक्टर अरशद कहते हैं मौजूदा हालात में बैंकों को इतनी छुट्टियां देना समझ से बाहर है। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि कल बैंकों से लेन देन का आखिरी रोज है। FPCCI के अहदेदारान के इस हवाले से मजीद क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। ये तो बड़ा सख्त मसला बन जाएगा जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए भी, एम्प्लॉयज के लिए भी। अब कई कंपनीज हैं उनके बजट आजकल के हिसाब से एक दिन की कलेक्शन तो जमा करा के तो उसे गुजारा हो रहा है, तो ये बड़ा गलत किया गया। मेरे ख्याल में ये छुट्टियां इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बैंकों के तो बड़े हक में ना, उनको तो आराम का इतने 4-5 दिन का नफा भी मिल गया, अपने बोरोवर्स का पैसा स्टक हो गया। अगर बोरोवर ने या जो उनके जो ट्रेड वालों ने अगर पैसा निकालना है वो भी वहां पड़ा रह गया। जो मोबाइल मनी होती है वो 6 दिन के लिए 7 दिन के लिए ब्लॉक हो गई। बैंकों को तो मैंने यहां तक एक दफा कैलकुलेट किया हुआ है कि जो 52 छुट्टियां सैटरडे की जाती हैं वो बंद करनी चाहिए। इसका अरबों रुपए का बैंकों को एक एडिशनल मार्कअप की शक्ल में जा रहा है और हमारी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है इसके लिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं। जबकि स्टेट बैंक जुमा और हफ्ते को बैंक खोलने के अहकाम जारी करे। आसिम रजा ने मुतालबा किया है ईद से 3 रोज कबल बैंक बंद करना समझ से बालातर है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का ऐसा कहना है। मिलों ने गंदम की अदायगियां करनी है जो कि बैंकों के जरिए होनी है। आसिम रजा का कहना है कि बैंक नहीं खुलेंगे तो अदायगियां नहीं होंगी। फ्लोर मिल्स अहदेदारान ने मजीद क्या कहा, सुनते हैं। मैं समझता हूँ कि वैसे लॉकडाउन और वो सारे मामला ठीक थे, लेकिन बैंक्स को बंद नहीं करना चाहिए था ताकि जो आपका ऑनलाइन सिस्टम एक सिस्टम चल रहा है बैंक्स का, लोगों का कुछ कारोबार चल रहा है वो चलता रहता।
تو بالکل گلا دبانے والی بات ہو جائے گی. یہ کل کے دن جمعے والا دن بینکس کو بند نہیں کیا جانا چاہیے تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ اکانومی پہ اثر پڑے گا. اور میں اپنے کاروبار کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں. لائک گندم کی پیمنٹ ہی ہے, جب تک نہیں جائے گی تو گندم نہیں آئے گی تو مارکیٹ میں آٹا کیسے جائے گا. تو لہٰذا یہ جو ان سا فیصلہ ہے جمعے والے دن بند کرنے کا, آگے بڑی لمبی چھٹیاں تھیں, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے افیکٹ ہوگی اور بہت سارے کاروبار بھی. حکومت اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے عید سے قبل جمعہ اور ہفتے کو بینک نہ کھولنے کے حوالے سے احکامات پر شہریوں کے ساتھ ساتھ تاجروں میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی. انجمن تاجران کار ڈیلرز جیل روڈ کے چیئرمین چودھری ادریس نے اسٹیٹ بینک سے جمعہ اور ہفتے کو بینک کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے. اس پر بات کریں گے حسن علی سے. حسن علی, بتائیے گا اس حوالے سے. جی, وفاقی حکومت کی جانب سے جو عید کی چھٹیاں ہیں اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے بھی جو نوٹیفیکیشن ہے عید کی چھٹیوں کا وہ جاری کر دیا گیا ہے, جس کے مطابق بینکوں کو اور مالیاتی اداروں کو کل یعنی کہ 22 مئی سے 27 مئی تک جو ہے وہ چھٹیاں دے دی گئی ہیں, جس پر شہریوں کے ساتھ ساتھ جو تاجر برادری ہے اس نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. اسی والے سے مزید بات کریں گے. یہاں پہ میرے ساتھ انجمن تاجران کار ڈیلرز جیل روڈ کے چیئرمین چودھری ادریس جو ہیں وہ موجود ہیں. جی ادریس بھائی, یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے اسٹیٹ بینک کی جانب سے بینک جو ہیں وہ کل سے بند ہو جائیں گے, اور آج بھی جو بینکوں کے اوقات ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح روٹین میں ہوا کرتے ہیں, تو کیا نقصانات ہوں گے اس کے؟ دیکھیں جی, میں جب صبح گھر سے آیا تو مجھے 1-2 بینکوں میں کام تھے. میں وہاں پہ رکا, وہاں پہ اس قدر رش لگا ہوا ہے, اس قدر لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ میں رک کے وہاں پہ اگر رک بھی جاتا تو مجھے کوئی 2-3 گھنٹے وہاں پہ لگ جانے تھے. میری گزارش یہ ہے کہ پہلے ہی آلریڈی ہمارے اس علاقے میں بلکہ پورے لاہور یا پورے پاکستان کے اندر کئی برانچیں انہوں نے ویسے ہی بند کر دی ہوئی ہیں, کوئی برانچیں کھلی ہیں. ان کو چاہیے تھا جمعہ ہفتہ بینک اوپن رکھتے تاکہ لوگ آرام سے, اور اس کی بینک جو 2-3 دن اس کا ٹائم بھی بڑھا دیتے تاکہ لوگ آرام سے اپنی ٹرانزیکشن جو بھی کرنا چاہتے وہ کر لیتے. یہ تو نہیں ہے کہ جمعہ یہ انہوں نے 22 سے لے کے 27 تک چھٹیاں کر دیں اور آج بینکوں کے سامنے لائنیں لگی ہوئی ہیں اور SOP کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. یہ بہت زیادتی کی بات ہے. ان کو چاہیے کہ یہ جمعہ اور ہفتہ بینک, اگر آج بھی اسٹیٹ بینک نوٹیفیکیشن کر دے کہ جمعہ اور ہفتہ بینک کھلنے چاہیے. بہت شکریہ. جیسے کہ مرزا چودھری ادریس صاحب جو موجود تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کو چاہیے, حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ بینکوں کو کھولنے کے حوالے سے احکامات جاری کریں, کیونکہ آج جو ہے وہ بینک بند ہو گئے تو پھر لوگوں کو, تاجروں کو, صنعتکاروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے حسن خالد, بہت شکریہ. ناظرین, آپ کو بتائیں کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کو کھول دیا گیا ہے. زائرین اور عقیدت مند مزار شریف پر حاضری دے سکیں گے. احتیاطی تدابیر کی روشنی میں داتا دربار پر حاضری دی جا سکے گی. ایک وقت میں 10 افراد کو حاضری دینے کے لیے مزار شریف پر بھیجا جائے گا. کرونا وائرس کی وجہ سے داتا دربار کو زائرین کے لیے بند کیا گیا تھا. جی بالکل, اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کو کھول دیا گیا ہے. زائرین اور عقیدت مند مزار شریف پر حاضری دے سکیں گے. احتیاطی تدابیر کی روشنی میں داتا دربار پر حاضری دی جا سکے گی. ایک وقت میں 10 افراد کو حاضری دینے کے لیے مزار شریف پر بھیجا جائے گا. پنجاب پولیس میں کرونا وائرس کے کیسز روز بروز بڑھنے لگے ہیں. پنجاب پولیس کے 478 ملازمین کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں. پنجاب پولیس کے 339 ملازمین زیر علاج ہیں اور 149 صحتیاب ہو چکے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ 15,267 پولیس ملازمین کے کورونا ٹیسٹ کرائے گئے, جبکہ 11,636 پولیس ملازمین کی رپورٹس نیگیٹو اور 3,292 کی رپورٹس کا انتظار ہے. لاہور میں سب سے زیادہ 139 پولیس ملازمین کرونا وائرس کا شکار ہوئے. لاہور پولیس کے 3 جوان شہید, جبکہ 78 زیر علاج اور 58 صحتیاب ہو چکے ہیں. آپ کو بتائیں کہ IG پنجاب کے افسران کو زیر علاج جوانوں کا خصوصی خیال رکھنے کی ہدایات ہیں. جبکہ اسپیکر چودھری پرویز الہی کا MPA شاہین رضا کے بھائی کو ٹیلی فون. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے شاہین رضا کے انتقال پر ان کے بھائی سے تعزیت کی. اسمبلی میں شاہین رضا کے لیے فاتح خوانی کی جائے گی. اسپیکر پنجاب اسمبلی MPA شاہین رضا بڑی اچھی اور نیک خاتون تھی. چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ شاہین رضا عوام کے لیے درد رکھنے والی خاتون تھیں. آپ کو پھر سے بتاتے چلیں, اسپیکر چودھری پرویز الہی کا MPA شاہین رضا کے بھائی کو ٹیلی فون. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے شاہین رضا کے انتقال پر ان کے بھائی سے تعزیت کی. اسمبلی میں شاہین رضا کے لیے فاتح خوانی کی جائے گی. MPA شاہین رضا بڑی اچھی اور نیک خاتون تھیں. شاہین رضا عوام کے لیے درد رکھنے والی خاتون تھیں. چودھری پرویز الہی کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا ہے. اسپیکر چودھری پرویز الہی کا MPA شاہین رضا کے بھائی کو ٹیلی فون. اسپیکر پنجاب
نے شاہین رضا کے انتقال پر ان کے بھائی سے تعزیت کی۔ اسمبلی میں شاہین رضا کے لیے فاتح خوانی کی جائے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا ایسا بتانا ہے، جبکہ ایم پی اے شاہین رضا بڑی اچھی اور نیک خاتون تھی۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں، سمز اور امریکہ میں زیر تعلیم طلباء کا مشترکہ منصوبہ موبائل وینٹیلیٹرز تیار کر لیے گئے۔ طلباء کا وفد 2 سال سے موبائل وینٹیلیٹرز کی تیاری پر کام کر رہا تھا۔ پہلے تیار کیے گئے دونوں موبائل وینٹیلیٹرز سمز کو عطیہ بھی کر دیے گئے ہیں۔ قائم مقام چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ سمز پروفیسر جاوید گردیزی نے منصوبے کو شاندار قرار دیا۔ یہ سمز کے لیے بڑا اعزاز ہے، پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز کی جانب سے کہا گیا ہے۔ موبائل وینٹیلیٹر بوسٹن امریکہ میں تیار کیا گیا، تمام ٹرائل سروسز میں کیے گئے۔ معیز امام کی جانب سے بتایا گیا ہے موبائل وینٹیلیٹر کی قیمت دوسرے وینٹیلیٹر سے 5 گنا کم ہے۔ معیز امام نے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ موبائل وینٹیلیٹر کی پاکستان میں مینوفیکچرنگ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان میں مینوفیکچرنگ کی صورت میں قیمت مزید کم ہوگی۔ پاکستانی طلبہ معیز اعظم کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اچھی پیش رفت ہے۔ سمز اور امریکہ میں زیر تعلیم طلبہ کا مشترکہ منصوبہ موبائل وینٹیلیٹر تیار کر لیا۔ جی ہاں، طلباء کا وفد 2 سال سے موبائل وینٹیلیٹرز کی تیاری پر کام کر رہا تھا۔ پہلے تیار کیے گئے دونوں موبائل وینٹیلیٹرز سمز کو عطیہ کر دیے گئے ہیں۔ قائم مقام چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ سمز پروفیسر جاوید گردیزی نے منصوبے کو شاندار قرار دے دیا۔ یونیورسٹیز میں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھائے جانے کا حتمی پروگرام تشکیل دیا گیا ہے۔ 27 رمضان کو یونیورسٹیز میں قرآن ٹرانسلیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے، گورنر پنجاب کی جانب سے بتایا گیا۔ عوام کی جانب سے وائس چانسلرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ یونیورسٹیز میں پڑھانے کا خواب پورا ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شعبہ جات نے قرآن کو ترجمے کے پڑھانے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا جب سورہ ترجمے کے ساتھ پڑھی تو بہت سیکھنے کو ملا ہے۔ ہمیں کورونا سمیت جو بھی چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ چودھری محمد سرور کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ یونیورسٹیز نے کورونا وائرس پر جو کاوشیں کی وہ قابل ستائش ہیں۔ یونیورسٹیز کا شمار دنیا بھر کی بہتر یونیورسٹیز میں ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ میڈیکل یونیورسٹی میں ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن کھولی گئی ہے۔ گورنر پنجاب نے تمام تر باتیں بتائی ہیں۔ ایسا انیشیٹو جو میں نے لیا تھا کہ قرآن پاک کو ہماری یونیورسٹیز میں ترجمہ کے ساتھ ہمیں پڑھانا چاہیے، اور انہوں نے اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اور سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ تمام پنجاب کی یونیورسٹیز کے وائس چانسلر پبلک اور پرائیویٹ اس ایشو پہ سب ہم خیال تھے، ایک پیج پہ تھے، اور سب نے اس فیصلے کو سراہا، اور تمام وائس چانسلر نے یقین دلایا ہے کہ وہ اس کو ماشاءاللہ امپلیمنٹ جو ہے مینڈیٹری اور کمپلسری جو ہے تمام یونیورسٹیز میں کریں گے۔ اور میں بات یہ آپ سے ذاتی مشاہدے کے طور پہ آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں خود بہت دفعہ یہ سوچتا تھا کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، جو ہمیں پڑھاتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں وہ کیا پڑھا رہے ہیں، اور ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ NA 133 میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اسپرے شروع ہو گیا۔ چیئرپرسن شعبہ خواتین مسلم لیگ نون لاہور شائستہ پرویز ملک نے خود اسپرے کیا ہے۔ خواجہ عمران نذیر، رمضان صدیق بھٹی، لیگ رہنما میاں محمد سلیم بھی موجود تھے۔ مرزا فیصل بیگ، مرزا نوید، رانا شوکت، آصف میوں سمیت دیگر لوگ بھی موجود ہیں۔ بات کر لیتے ہیں عمر اسلم سے۔ جی عمر اسلم بتائے گا۔ جی سب موجود ہوں ٹاؤن شپ میں، جہاں پر چیئرپرسن شعبہ خواتین مسلم لیگ لاہور شائستہ پرویز ملک نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ٹاؤن شپ کے مختلف علاقوں میں اسپرے کروا رہی ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے شائستہ پرویز ملک سے۔ میڈم کہاں یہ جو آپ عید بھی قریب ہے، ہر یونین کونسل میں جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میری تمام پورے عوام سے بھی یہ اپیل ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ احتیاط کرنی ہے، اور ہمیں اس کی سوشل ڈسٹنسنگ کرنی ہے، اور
जो जो तदाबीर हैं उन पे अमल करना है। और आज उसी के नतीजे में देख लें कि मैं मलिक साहब को हम और उनका जो डॉक्टर जावेद अकरम ने उनको नहीं आने दिया, क्योंकि एहतियात लाजमी है। आज जो ये हम स्प्रे कराने की मुहिम सब मिल के शुरू कर रहे हैं, मेरे सब यहाँ भाई बेटे, ये सब वो अवाम के लिए, क्योंकि एक तो हमने शऊर पैदा करना है, उसके साथ ही एहतियाती तदाबीर हैं जो करनी है। क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो हमें ये मिल गया इशारा कि भाई जागते रहना, साढ़े तेना रहना। तो अब हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और हम मिल के अपने इलाके को महफूज बनाएंगे। अल्लाह ताला हमें इस वबा से महफूज रखे, बल्कि पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मियां सलीम साहब भी मुझे, मियां साहब क्या कहेंगे, पूरे NA 133 में होगा PP 167? इंशाल्लाह ताला जी, देखें ये पहले मलिक साहब की क़यादत में राशन सारा तकसीम किया, शाइस्ता परवेज़ साहबा ने बहुत मेहनत की। अब ये सारा स्प्रे का करेंगे, पूरी हर UC में जाएंगे तो घंटा 2-2 घंटे ये करेंगे, फिर ऐसे ही रूटीन से चलेंगे इंशाल्लाह ताला, स्प्रे करेंगे। जी, चेयरपर्सन शोबा ख़वातीन मुस्लिम लीग लाहौर शाइस्ता परवेज़ मलिक का कहना है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम करें। उनका कहना है कि हुकूमत कोरोना। बहुत शुक्रिया असलम तफसीलात के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का कोरोना वायरस की वबा के बायस नए माली साल में सूबाई टैक्सेस का हदफ कम रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल 2020-21 के बजट में सूबाई महसूलात के हदफ में 21% तक कमी करने की तजवीज़ ज़ेर ग़ौर है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे अली रामे से। जी अली, बताइएगा। नए माली साल 2020-21 के बजट की तैयारियां जारी हैं और अब महकमा खजाना पंजाब की तरफ से जो सूबाई महसूलात का हदफ मुकर्रर किया गया और रवाना वज़ीर आला को जो तफसीलात अरसाल की गई हैं, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि नए माली साल में 65 अरब रुपए का जो सूबाई टैक्सेस हैं वो ख़त्म, यानी कि उसमें कमी की गई है पंजाब हुकूमत की तरफ से। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि पंजाब में जो माशियत का बहरान चल रहा है, माली बहरान चल रहा है, उसी की बुनियाद पर जो कारोबार है वो चल नहीं रहा है, तो उसी की बुनियाद पर यह फैसला किया गया कि 65 अरब रुपए तक जो सूबाई टैक्स महसूलात का हदफ है वो कम कर दिया जाए। रवा माली साल के दौरान 295 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया, लेकिन नए माली साल में 230 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया जा रहा है महकमा खजाना पंजाब की तरफ से। अब इसमें जो सूबाई महकमे इन्वॉल्व है उसकी बात करते हैं तो ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है उनका रवा माली साल के दौरान 165 अरब का हदफ था, अब नए माली साल में 125 अरब का हदफ उनको दिया गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए रवा माली साल के दौरान 81 अरब का हदफ था, लेकिन नए माली साल में उनको 65 अरब रुपए का हदफ दिया गया है। और इसके साथ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जिसको हदफ था रवा माली साल के दौरान 39 अरब का, लेकिन नए माली साल के दौरान उनको 32 अरब रुपए का हदफ दिया गया। इसी तरह एनर्जी डिपार्टमेंट के हदफ में कुछ इजाफा किया गया है और ट्रांसपोर्ट का जो बजट है उसमें 70 करोड़ रुपए का जो हदफ है वो मुकर्रर किया गया कि सूबाई टैक्सेस की मद में ये वसूल करेंगे और सूबाई खजाना में ये रकम जमा कराई जाएगी। तो सूबाई महसूलात का हदफ पिछले माली साल यानी कि रवा माली साल की निस्बत 65 अरब रुपए के साथ 21% मजीद कम किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से। जी रामे, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। और बात करें कि गवर्नर के किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और VC प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की तारीफ टेलीमेडिसिन सेंटर की बैरून मुल्क बहुत तारीफ की जा रही है। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल मेहनत से टेलीमेडिसिन सेंटर चला रहे हैं। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की खदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। गवर्नर पंजाब ने इजहार ख्याल करते हुए ऐसा कहा। अपडेट करें आपको कि गवर्नर की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और VC प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की तारीफ टेलीमेडिसिन सेंटर की बैरून मुल्क बहुत तारीफ की जा रही है। गवर्नर पंजाब ने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। साहब ने तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में लोहा मनवा लिया और मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसी अपना जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस नॉर्थ अमेरिका और जो बरतानिया की है, तो उनके साथ मेरी कॉन्फ्रेंस थी और वो इतने इम्प्रेस थे टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन से कि वो तारीफ़ कर रहे थे कि ये दुनिया में बेहतरीन सर्विस जो है वो टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन जो है हमारी यूनिवर्सिटी जो है परफॉर्म कर रही हैं। तो मैं बहुत ही मशकूर हूँ आप सबका। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे और आपको अपनी कोशिशों में कामयाबी दे और आपको और हिम्मत दे कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चे जिन्होंने हमारा मुस्तकबिल बनना है उनको मुस्तकबिल के लिए तैयार कर सकें। मेडिकल कॉलेजेस हैं जो टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन खोली गई है, जो यहाँ पर मेरा ख्याल है अपने जावेद अकरम साहब भी बैठे हैं, गोंदल साहब ने तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में लोहा मनवा लिया। और मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि एक इंटरनेशनल
आगे बढ़ें, आपको बताएं। और अब बात करें कि ईद से कबल नैब लाहौर की जानिब से मुतासरीन के लिए ईदी मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी केसेस में 250 मुतासरीन में 8 करोड़ 35 लाख की रकूम की तकसीम की गई। बाजारों में रश है और लोग लॉकडाउन का बिल्कुल लिहाज नहीं कर रहे। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि मार्केट्स में भी रश है लॉकडाउन के बावजूद। इस पर बात करेंगे अफीफा नसरुल्लाह से। अफीफा नसरुल्लाह, बताएगा क्या सूरत हाल है, कोविड के होने के बावजूद भी शहरी बाज नहीं आ रहे? जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि ईद बहुत करीब है और ईद की तैयारियां बहुत ज़रूरी हैं। इसी हवाले से ख़वातीन और मर्द हजरात शॉपिंग करने घरों से बाहर निकल आए हैं, मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में जा रहे हैं, वो वहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए ख़रीदारी की जा रही है। तो ऐसे में हमने तलाश करते करते एक शॉपिंग मॉल में हम पहुँचे हैं। हमारे ही एक रिपोर्टर यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए अपनी मिसेस के साथ आए थे, राउजी शाह साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तो हमने आपको पकड़ लिया शॉपिंग करते हुए। बिल्कुल, आपने बड़े बड़ों को पकड़ लिया, हम क्या चीज़ हैं। हाँ, अच्छा ये मुझे बताइएगा, तो ख़वातीन ने पूरी जिम्मेदारी मर्दों को उठवाई हुई है कि जितनी भी शॉपिंग है उनके साथ साथ करेंगे, तो कितनी मुश्किल हो रही है? ख़वातीन को पसंद आता है या आपको? देखिए, बड़ा मुश्किल है इस ईद पे, चूँकि काफ़ी अरसे के बाद एक ऐसा मौका आया कि पेंडेमिक और पेंडेमिक में हम मुश्किल से जो है वो घर से निकलना, आपको पता है लॉकडाउन, एक तरफ तो हम कैंपेन चला रहे हैं कि घर में बैठे हैं और दूसरी जानिब ऑब्वियसली बच्चों को शायद इस बात का अदराक नहीं है कि कितना ज़रूरी है। आज कोशिश की है कि बच्चों के लिए कम से कम ईद के लिए कोई शर्ट्स और कोई जूते वगैरह जो ख़रीदने हैं वो ख़रीद लें, और बड़ी मुश्किल से, बड़े खौफ में हम तो हर रोज़ रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं इस सारे इस हवाले से कि घर रहें, महफूज रहें। तो अब हमें खुद भी ज़ाहिर है निकलना पड़ा है, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया तो फिर आना भी पड़ा है, और फिर खरीदारी के मजबूर हो जाता है। भाभी से भी बात करते हैं, इनकी मिसेस से। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और ये मुझे बताइएगा, कितनी मुश्किल हो रही है आपको? क्या कुछ अभी रह गया है खरीदने को? मुश्किल तो काफ़ी हो रही है कोरोना की वजह से, कि सुबह सुबह उठ के आना पड़ा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैसे तो रात को आते थे, शाम को इफ्तारी के बाद होती थी, तो अब सुबह सुबह आना पड़ा है। मुश्किल ये है कि अब जो भी मिल रहा है ले रहे हैं, ज़्यादा फिरना भी नहीं पड़ रहा बच्चों के लिए। अच्छा, आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से, साथ दे रहे हैं आपका? हाँ जी, हम भी उनका साथ दे रहे हैं, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। ये बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है वाकई, इन दोनों मियाँ बीवी का बहुत अच्छा है। ठीक है अफीफा, बहुत शुक्रिया। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। अताउल्लाह तारड़ की अपनी सेहतियाबी के लिए दुआओं की अपील भी की जा रही है, जबकि मुझसे मुलाकात करने वाले भी अपना टेस्ट करवाएं। अताउल्लाह तारड़ ने ये ट्वीट किया है। आपको बताते चलें, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। अताउल्लाह तारड़ की अपनी सेहत याबी के लिए दुआओं की अपील, जबकि उन्होंने कहा कि मुझसे मुलाकात करने वाले भी अपना टेस्ट करवाएं। अताउल्लाह तारड़ ने इस हवाले से ट्वीट भी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। अताउल्लाह तारड़ की अपनी सेहत याबी के लिए दुआओं की अपील और मुझसे मुलाकात करने वाले भी अपना टेस्ट करवाएं। अताउल्लाह तारड़ ने ये ट्वीट किया है।